الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبوت پا محمد باندے تمام شو، نشت پس دا محمد انبیاء پا صورت کی آخرین دے پیدا شوے، پا معنی کی اولین دے دا ہرچا. نور حلد محمد وہ پا جہان کی چبوی نو دا آدم او دا ہوا. طول ملگر شوق سر درود شریف وائی. زمان محترم دلتا کی سٹیج باندے دیر معزز مشران علماء کرام ناسی. زمان مرگر شاہد کاری سے دسپینی وڑے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت امیر دے. اگی اکثر دا یو خبر کئی وی مونگ دا ختم نبوت پا دیکار کی مستقاران نمونگم دا سٹپنے کار کو دی مشرانو سرمزان تڑلے دے چی اللہ جل جلالوہو عمن والوہو دا دید برکتا مونگم دا دیکار ختم نبوت نا محروم نکی او اللہ رب العزت زمون پا ذریعے سراسنا سخیر دے خلق تورقر سے. زمان محترمو تشکور مختلف زینوں کی اجتماعات دا ختم نبوت پا حوالی سر کی گی، کانفرنسون کی گی، ہفتوار بیانات کی گی، ماہانہ مشوری کی گی. دا سمرکار چی کی گی دا اللہ فضل و کرم دے، دا اللہ رب العزت احسان دے.